Macam mana nak charge phone masa banjir? Handphone, bila dalam situasi darurat memang sangat penting. Tapi bila bateri tu kong, macam mana kita nak charge kalau power bank dah habis? Contoh macam sekarang banjir kan, macam mana kita nak charge? Saya tunjuk satu tips. Okay, tengok ni. Biasa tak nampak charger kereta yang kecil ni? Dalam ni sebenarnya voltage regulator dengan converter. Ini dia punya terminal positif, itu negatif dia. Ambil dua wayar. Satu kita akan connect pada dia punya terminal positif. Okay, gulung saja. Ni nak emergency kan, kita gulung, tak adalah nak solder ke apa kan. Satu lagi dekat terminal negatif. Okay, saya gulung saja. Okay, benda ni sekarang dah jadi universal USB charger. Korang nak charge power bank, nak charge handphone boleh. Yang penting korang perlukan sumber tenaga. Disebabkan kita punya handphone ataupun sembarang device USB, dia punya basic voltage dia adalah 5 volt. Jadi untuk hidupkan charger ni, kita kena bekalkan minimum 5 volt. Kita punya sebarang bateri ke apa kan, kena provide 5 volt pada alat kita ni. Dan ini akan membolehkan kita charge kita punya USB device. Contohnya, saya ada bateri AA. Contoh kalau banjir kan, kita tak tahu nak charge macam mana, kita nampak bateri-bateri bersepah, ambil bateri tu. Okay, ni saya ada 4 ketul bateri AA. Ini wayar USB, saya cocok dekat saya punya charger tu. Dan cocok juga kat saya punya handphone. Bateri AA ni pula saya kena bersirikan dia. Negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. Bersusul macam tu. Satu ni 1.5 volt kali 4 kita dapat dalam 6 volt. Bila saya connect, tengok dia akan mula menyala dan dia akan start charge. Selain tu, contoh ada bateri kotak. Ni saya pakai Mr. DIY yang ada kat rumah saya ni. Connect saja sebab ini 9 volt 9 volt lebih daripada 6 volt tadi. Dan kita boleh juga charge. Okay, kalau nak pakai bateri kereta ataupun bateri motor yang kita jumpa, sebab banyak kereta dan motor terbengkalai kan, ambil bateri dia, connect positif negatif. Walaupun voltage dia tinggi, tapi dia akan rendahkan balik supaya boleh charge kita punya handphone ni. Ataupun ni ada solar panel. Contoh kat atas bumbung kita ada solar panel, kita letak terus direct connect, boleh juga charge. Okay, alright. Kenapa benda ni possible? Sebabnya kita punya converter ni, ini adalah converter, DC converter yang khas akan convertkan kita punya input power kepada power output yang sesuai untuk kita punya USB device. Untuk case device USB, kita punya converter ni akan convert tenaga tu supaya output dia adalah 5 volt. Sebab itulah kita boleh charge handphone kita ataupun kita punya power bank. Boleh tak kalau kita direct je tanpa guna benda ni, kita ambil gedabak bateri ni contohnya, terus sumbat. Sumbat kat kita punya handphone. Tak boleh, sebab handphone kita, bateri dia punya spesifikasi dalam 4.2 volt. Jadi 4.2 volt ni dia kena charge pada kadar 5 volt. Dalam handphone kita ni ada converter, di mana dia akan convert balik yang 5 volt dalam kita punya wayar ni yang kita ambil. Ikutlah daripada mana sumber power ni, dia akan masuk, dia akan convert ikut kita punya spesifikasi bateri kita yang sesuai dengan bateri. Kalau kita main sumbat dia, kita punya bateri macam ni, contoh ini bateri kereta ke motor kan, kita ambil contohnya, itu dalam 12 volt hingga ke 14 volt tinggi. Kalau cocok, handphone kita boleh rosak. Sama macam kita punya solar panel tadi tu. Macam ni contoh solar panel tadi kan, kalau kita direct sumbat ini masuk dalam kita punya handphone tanpa ada converter ni, kita punya solar panel ni bila matahari tu full, boleh cecah dalam 21 volt tinggi. Bateri kita ni 5 volt, memang terbakar kita punya handphone kita, boleh rosak. Jadi tak boleh terus sumbat, kena ada converter kita ni. Yang kereta punya USB charger ni memang hakikatnya ianya adalah converter, USB module sebenarnya. Kalau saya beli, boleh. Ini yang dah siap jadi produk, end product, kita boleh DIY. Contohnya sini, ini tadi kan yang charger tadi, ini kita ada USB module kat Shopee, Lazada bersepah. Kita hanya perlu tinggal connect saja dia punya terminal positif dan negatif kat belakang ni. Solder ke, ikutlah gulungan wayar, settle. Lepas tu kita boleh charge. Satu lagi, kita kalau nak upgrade, ini boleh support quick charge. Tapi untuk quick charge ni kita perlu provide voltage dan current yang lebih tinggi daripada 5 volt. Ada dalam 8 volt ke atas macam tu, tengok. DC 6 hingga 32 volt. Selagi voltage tu dalam range ni, kita boleh guna untuk charge kita punya handphone. Okey. Kalau nak lebih secure, kita ada modul yang macam ni, yang dah siap seal supaya kena air pun tak ada masalah, lebih tahan lasak. Tapi dia tak boleh support quick charge lah. Dia macam yang merah tadi. Tengok ni.
Input dia 12 dalam 24 volt, output 5 volt. Dia boleh varies lah 6 sampai 30 volt lebih kurang. Saya dah test dah, tak ada masalah. Nampak tu dia dah seal semua. Air masuk pun tak ada masalah. Kena ada benda ni. Jadi kalau nak mudah, saya memang sarankan beli yang macam ni. Satu, untuk standby lepas-lepas ni. Mungkin sekarang ni tak banyak pilihan. Kalau nak ada pun adalah DIY. Kita pecahkan kita punya charger, kereta punya charger kan. Maybe boleh. Tapi untuk masa depan, standby lah. Sebab benda ni sangat-sangat penting bila emergency. Kita boleh ubah suai macam-macam tenaga elektrik. Cuma janganlah cocok current rumah kita yang 240 volt tu. Tak boleh. Bukan yang ini. Sebab ini hanya boleh terima input DC saja. Benda macam bateri kereta, bateri lori, di mana sumber tenaga tu mestilah DC, direct current. Dia tak boleh lebih daripada 30 volt. Tapi tak boleh kurang daripada 6 volt. Sebab kalau tak, kita punya conversion ni tak elok lah. Conversion kita tak sempurna. Kalau terkurang sangat, tak menepati voltage untuk USB. Sebab USB 5. Untuk convert ni elok 6 macam tu lah, supaya dia boleh rendahkan jadi 5. Kalau terlalu lebih pula sampai 60 volt macam tu, ini akan terbakar pula. Sama juga tak boleh charge. Jadi itulah, dia dalam 6 volt hingga ke 30 volt macam tu. Tapi kebanyakan sumber DC power, saya rasa tak ada masalah. Jarang device ataupun bateri DC yang provide lebih daripada 30 volt. Biasanya dalam 1.5 volt bateri AA hingga ke maybe dalam 24 volt pun yang saya nampak lah, maksimum 24 volt. Ini je lah saya rasa saya boleh sampaikan dalam video ni. Macam mana nak jana tenaga untuk kita punya handphone masa darurat, di mana ada banyak sangat limitation. Handphone ni penting bukan sekadar komunikasi je tau. Dia penting sebab kita nak bagi emosi kita terkawal. Bila kita terputus saluran komunikasi satu hal. Tapi bila handphone ni, alat untuk berkomunikasi tu tak boleh berfungsi, orang yang tengah melalui bencana ni, dia akan rasa anxiety yang kuat. Dia akan rasa takut, nak risau macam mana ni kalau orang nak contact aku tak dapat, macam mana aku nak inform family aku ni macam mana. Rasa dia akan sangat teruk. Sebab bila kita nak menghadapi satu cabaran yang agak heavy macam ni, emosi kena stabil. Handphone kita sangat-sangat efek kita punya emosi. Jadi untuk orang yang sedang melalui bencana ni, saya harap bertabah dan saya doa lah supaya dipermudahkan urusan. Saya pun tak tahu nak buat apa sangat. Dan untuk orang lain yang tak kena bencana, khususnya banjir ni lah kan, kita bantulah. Tak bantu dari sudut tenaga, kita bagilah sedikit sumbangan. Sebab banyak NGO kat Malaysia ni, memang banyak NGO. Baik-baik NGO Malaysia ni. Yang tinggal kita nak support je. Support NGO, dia akan buat. Senang urusan sikit sebab dia dalam satu community, dia dalam satu persatuan. Senang dia nak manage duit yang kita bagi tu. Dan try lah ada backup macam ni. At least ada knowledge lah. Knowledge ni sangat-sangat penting. Knowledge survival. Bukan dalam hutan, bukan survival kita nak hutan DIY apa sangat. Dia knowledge macam ni sekali pandang macam hobi. Tapi bila kena situasi yang memerlukan knowledge ni, memerlukan keupayaan kita untuk produce sesuatu, keupayaan untuk survive, knowledge macam ni sangat penting. Walaupun kita tak praktikkan sangat sekarang, tapi bila kita tahu, insya-Allah akan berguna lah. Itulah, saya pun tak tahu nak komen panjang macam mana. Jadi saya harap saya punya perkongsian ni bermanfaat. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Jumpa lagi, saya Syafiq. Assalamualaikum.